জানি থারে হে পর পিরাতি তুমি দেখো মোর লগে গেজে नहीं होती हो भाई भाई ओए गो मुई गेजई इच्छा के का कहां से नीला नीला तो आज्ञा के भाषण मार दो के चाहर ना नीला है आज्ञा डाकुचन गाड़ी के टिकट जाओ नीला तुम गाड़ी के जा तीन चार थने डाकले सुइला लोग उठबे के आगो पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण उती जानी थारे पपिरति विषम जुहार कर कोई बात नहीं अहल्या बोली कर गोटे सुंदरी नारी थिले हां हां सुंदरी तिनी ब्रह्मांड रे गोटिए सुंदरी थिले अहल्या अच्छा स्वर्गर देवता माने देखि करी अहल्या रूप यौवन के थरहर होई जाउती मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा नेता माने हली जोथिले एबे ने ना हो एबे से काहे हला इरा पिला छयला ना दिने स्वर्गर राजा इंद्र सूर्य सही ने पाले तांकर यौवन अच्छा मानसी बढ़िया अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल मां सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु बोला आनंद हरि बोल सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोल तो अहल्या रूप यौवन देखि करी राजा इंद्र सही ने पाइले आ इंद्र आसी कर छलना करी करी अहल्या नारी संगे पीरती करी थी अच्छा हे पर पीरती करी थिला अहल्या बोली करी तार स्वामी गौतम ऋषि कर सापरे पाषाण ही जेतिला अच्छा पत्थर पाल्टी जेतिला मने रखि त आगो वृंदावती नामे से महासती जलंधर हटे काली जपति रे मोर जानी था दुती तर तो केबे नहीं खला मरण तर तो केबे नहीं खला मरण दुती जानी थारे तोर पीरत विषम गोटे राक्षस थिला अच्छा अन्य अत्याचार करूथिला बोली कर 33 कोटी देवता सही ने पाइले का बोले जलंधर पास के नारद महर्षि आसी छन हां हां मुई होचे नारद नारद आ तुमे होचे जलंधर केनता करिथिले नारद जलंधर पाखे क्या बोले बाबू जलंधर हां बाबा ए बाबा बोलबे जलंधर से क्या बोलबा हो प्रभु नारद महर्षि बोल हां हां बाबू जलंधर हां बाबा अभ्यास तो ही जे छे ना तू जलंधर बाहरी नहीं पारो तल माछा गाड़ी नहीं ना मुई बाहर नहीं गो तोर पाखरे धन जन शक्ति अछि बोली कर जे तू अन्य अत्याचार करिछु अच्छा मने रखिता जलंधर तोर पाखरे गुटे जिनिस नै काना नेनो से आर्गन 5 गाड़ी टे तो पानी नहीं गो पार्वती कर परी सुंदरी स्त्री टे तोर पाखरे नै हां पार्वती काना मोर स्त्री रु एते सुंदर सुंदरी पार्वती को हरण करबा पई दुष्ट जलंधर कैलाशपुर के जाई छे अच्छा आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन बद्दे संगे दिने कले तरण रे मा कले तरण महादेव त्रिशूल उठा लिया हो जलंधर के मारबा पई आसु छन अच्छा वर्ष वर्ष बीती गला जलंधर के हरई नहीं पारुथिले महादेव को भी जलंधर हरई नहीं पारुथे दुई के दुई नहीं मोरबा कि कहार भी मृत्यु नहीं होते अरे मुई तो खाली पीली थी मते जदी आगर न खून फुना जदी लगे दी थी त बोले दुई केजी पूरा उड़े दी थी महादेव के तुम्हें मारबो मार बोले मारी नहीं जलंधर के तुम्हें मारबो ए गे कियर मा है जलंधर और तार
ପାଦ ତଳେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଖଟୁଥିଲେ ତାହେଲେ ନେ ପାରା ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଯେ ମହାଦେବ ଏବଂ ଜଳନ୍ଧର କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହତି ଜାଣିଛ କେନ୍ତା ଆଗ ସତୀତ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଳିୟାର ଆଚ୍ଛା ସତୀତ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଳିୟାର ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ଦୁତି ଜାଣି ଥାରେ ପର ପୀରତି ବିଷମ ପିଲା ଛୁଆ ଜଳନ୍ଧରର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଚ୍ଛା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଜଳନ୍ଧର ଦାନବକେ କିଏ ହରେଇ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝୁଛେ ତୁମେ ହେ ହେ ପିଲାର କଥା କହୁଛ ଏ ମା ହେ ପିଲା କେନ୍ତା ପିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ମା ଗো ପିଲା কে দেখো কে কই দে পিলা কথা কই দে তো हे पिला के मैं का कथा कहमी भगवान हे पिला के सिंग दुटा नहीं दबार और लेंज गुटे नहीं दबार नेले हे पिला गोबर हो गुछे गोबर छी। हां आगो एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर रूप निजे धइले बृंदावती हरिले भगवान विष्णु निजे चिंता कले क्या बोली बृंदावती गोटे सती स्त्री थिबार पर्यंत जलंधर के किहे भी मारी नहीं मारी नहीं पारो बोले आ विष्णु काणे कले जानिछ गाना कले दुईटा अवतार धारण कले माका के अवतार गोटे अवतार विष्णु अवतार जलंधर संगे युद्ध करूछन आ गोटे अवतार जलंधर रूप धारण करी जलंधर पत्नी बृंदावती संगे प्रेम कले जिन दिन बृंदावती अन्य पुरुष संगे संपर्क रखला ताना अनिष्ट हला जानि गाना हैला आको सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला मरी गला बोलो सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला किटा पर पीरतिर गुण किटा पर पीरतिर गुण जड़ी थारे पर पीरति विषम अन्यपति संसारे नाही तार भल गति अच्छा ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले क्या बोली गो रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता गीता आमे बाजार रे जी खेलनाटे घिनी आनबा खेलना भितर गुटे पेपर थिबा पेपर रे लिखा हितियो जे खेलना के केनता करी व्यवहार करबार कथा ठीक सेंता भागवत रे लिखा हिची जे मनीष माने केनता करी चला बुला करबार कथा तो भागवत रे जगन्नाथ दास कहले क्या बोली गुटे स्त्री जदी निजर स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संगे संपर्क रखबा 7 जन्म पर्यंत से अल्प आयुष रे विधवा हेबा हां खाली गुटे जन्म नहीं हमर गान ई कथा मते कहि आसी छ हमर गान लोग भी कहे सत्रे मकर काहे बोली कर कहस जे जदी हेंता काम कला बोले बुढ़ा बुढ़ी बोले परे जीप हाथे के लमसी परे पूरा गुटे हाथ हां एक हाथ लमसी आरो चाली ने पारन भरिया अरे ई जानी जानी करी एटा मोर घर के चंपी छ पेट पोसने 10 पुता है पैसा पतर लगी रहत बिकाल कर काम मामा उसी को मोर कथा खेनो और पीरति रे नहीं देबो मन गमा नहीं देबो मन और पीरति करवाटा केवल छने कर सक अच्छा मामा उसी को मैं करे जो हरो छने कर सुख लागी नहीं है बकातर गमा नहीं है बकातर इटा भाबिले खिचे दिन सुन तोरे ओला जिगर दे शर्मी गुड़ा को
কথারে মোর পিরতি বিষম ବୈଶିଷ୍ଠ ବାପା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ କାହିଁ ବେଲେ ଜାଣିଛ 56 କୋଟି ଜୀବକେ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଲା ଆର ଜଗନ୍ନାଥ राधा माँ ପ୍ରଭୁ पीछे मुड़ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁ ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ नहीं हैला ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା अच्छा ବୁଝି ପାରୁଛ ବିଧିର ବିଧାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସମାନ समान ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବି ପାପ ଲାଗସି ଖାଲି ଭଗବାନ ବୋଲିକରି ପାପ କଠିନି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହର କଥାରେ ବନି ଦିନେ ଗଜଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକେ ଯାଇଛି हाँ हाँ ଗଜ ବୋଇଲେ ହାତୀ हाथी को ତ ହାତୀର ଗୋଡ଼କେ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି କରି ଗଜକେ ମାରି କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି କରି ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବି ଜୀବ ସେଇ ଗୋଟେ ବି ଜୀବ ଗୋଟେ ଜୀବକେ ମାରି କରି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚାବାଟା এটা তুমি କାहे কর্তব্য কল কুহ তো কাহে যে ভগবান গজকে ଗୋଟେ হত্যা করি করে গোটেকে বঞ্চেতিলে क्या तीर लागी সেই गो গজ এবং কুম্ভীর ভগবান বিষ্ণুଙ୍କର পরম ভক্ত ଥିଲେ ए काली है पाटर गोटे बात कहले तरत नहीं दबा গজ কুম্ভীর কিଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜାଣିଛ ये गो ভগবান বিষ্ণুଙ୍କର ভক্ତ ଥିଲେ জয় এবং বিজয় अच्छा দেবতাଙ୍କର অভিশাপ্য কারণে 3 জন্মরে রাক্ষস প্রকৃতি হিসাবে জন্ম হেলে हाँ সত্য যুগরে হিরণ্যাস এবং হিরণ্যকচ্ছপ अच्छा अच्छा গজ এবং কুম্ভীর ত্রেতয়া যুগরে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ হিকে জন্ম হেলে ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠକେ ଯାଇଥିଲେ अच्छा अच्छा ତ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲା क्या बोली देला ପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମେ ଗଜଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲ କଳି ଯୁଗରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ତମର ନେଇ ଥାଏ नहीं थे ବୁଝିପାରୁଛ हाँ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାଲିକେ ମାରିଲା ସମୟରେ ବାଲିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାରା ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ क्या बोली ପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ ହସ୍ତରେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ମାରିଛ मारी छो ଆର ଜନ୍ମରେ କଲି ଯୁଗରେ ତମର ହସ୍ତ ନେଇ ଥାଏ हस्त नहीं थे ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ତ ଭୀମ ଅମର ବର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ थिले गो ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନେତି हाँ हाँ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ କାହାକେ कहा कि ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକେ क्या बोली ବାବୁରେ ତୁଇ ଗୋଟେ ରାତି ମୋର ପାଖରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଆସ हाँ हाँ କେନ୍ ମା ଚାହେବା ଯେ ନିଜର ପୁଅର ଉଲଗ୍ନ ବେଶ ଜୁଆନ ପିଲାର ଉଲଗ୍ନ नहीं 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 ମା କାହିଁ ଯେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଆସିବ ବୋଇଲେ क्या तीर लागी टा ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଖି ନେ ଖୋଲିତେ हाँ हाँ ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ଯାହାକେ ଯଦି ଏନ୍ତା ସଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଦେବେ ତାର ଦେହଟା ପଥର ହେଇଯିବା पत्थर ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଛଳ କରିଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖିଦେବା ବେଲେ ତାର ସାରା ଶରୀରଟା ପଥର ହେଇଯିବା हाँ हाँ ତ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ବେଶରେ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣ ଛଳ କରିଦେଲେ क्या बोली ବାବୁରେ ତୁଇ ଗୋଟେ ଜୁଆନ ପିଲାଟେ ତୋର ମା ତୋତେ ଲାଜ ଶରମ ନେଇ ଲାଗେ ଯେ ତୁଇ ରାଜବେରିଆ ଉଲଗ୍ନ ସରକାର ହେଇକରି ତୋର ମାର ପାସକେ ଯାଉଛୁ କମ ସେ କମ ତୋର ଜନିକେ ତ ଢାକି କରି ଯା अच्छा अच्छा ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାର ଜନିକେ ଢାକି କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛେ जैसे ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ସବୁ ଦେହଟା ପଥର ହେଇଗଲା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଢାକିଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ପଥର ନେଇ अच्छा अच्छा ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛଳ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଆଖି ଠାରିଦେଲେ ଇ ଜଙ୍ଘରେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି ଇ ଜଙ୍ଘରେ ମାର ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ हाँ 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 ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେନ୍ ଆଖି ଠାରିଦେଲ କଲି ଯୁଗରେ ତୁମର ଆଖି ନେଇଥାଏ नहीं थे केंता का ତାପରେ ठारो ବଳି ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ क्या बोली ଯେନ୍ ଚରଣରେ ତୁମେ 3 ପାଦ ଦାନ ମାଗି କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଅମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ନେଇଗଲ ଆଉ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚରଣ ରଖିଛ ଇ କଲି ଯୁଗରେ ତମର ଚରଣ ନେଇଥାଏ पादा भी नहीं थे नहीं थे ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ हाथों को ହାତ ଗୋଡ଼ ପାପୁଲ ନାକ କାନ କିଛି किसी ନାହିଁ। किसी नहीं गो ସମସ୍ତ ଛୋଟା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛୁ ନା? बुझो सन गो ଯ ସେ ପିଲାକେ କହବ ସେ ପିଲା ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ बोले ବୋଲେ ମୋର ଘରକେ ଟିକେ ଆସ हाथ भी नहीं ना ଯ ইমাই দুতি কা বইলে যাউছি মুহি আগো মোর বলা চানি মানিল নাহি আগ শুনি রাখি কান দিলে উত্তর মোর বাতের কেন আর গলা বাটে তোতে মারু হা পরম ঘিচি দে বুড়া হুণর আগো ই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাশর যে ইমাই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাশর যে
आहा दक्षिण यशोदा सुत पचारती सही गकी बैले राई सद